Mislila sam da će ovo biti sasvim običan dan. Kafa, brzinsko sređivanje, pletenice raspasim kosu i tikvanjača. Dolazi gost na doručak. Razvlačim ljufke, spremam jedan brzi desert, a onda se pred kućom zaustavlja pošta. 2 paketa iz Kanade. Gdje ćeš sada Jordane? I tu dan više nije bio baš običan. Ja, vidim. Hoće tebi naći ili bi? Priznati da nisam neka savršena kuharica. Ako želite, ostanite sa mnom da zajedno prođemo od pitje na stolu do iznenađenja koja su nas stvarno dirnula. Na čokolade. Jutro je počelo uz kafu, već popijenu kao i obično, prije nego što se sjetim da je trebala biti kadar. Idem do ogledala napraviti 2 pletenice, to mi je spas kad ne stignem oprat kosu ili kad se šiške ne daju ukrotiti. Nakon svakodnevnog abdesta baš je teško izbjeći onaj masni izgled, pa se snalazim kako znam. Volim crne majice, ali zimi mi lice bude baš blijedo, pa sam je danas zamijenila sivom. Danas nam na doručak dolazi svekar, pa sam odlučila da napravim tikvenjaču od naše tikvice koju sam ranije zamrznula. Gulim crveni luk, dodajem ga u isjeckanu tikvicu, uz djelu ide vegeta, biber i luk. Vadim tijesto iz miksera i moram priznati, tvrdoglavo nisam htjela prihvatiti koliko mikser olakšava posao dok ga nisam dobila na poklon od moje dobre prijateljice Dine. Sad mi je stvarno velika pomoć u kuhinji. Često me pitate koje brašno koristim i kako pravim jufke. Koristim Dukat Premium brašno. Hljeb zakuhavam sa toplijom vodom, a tijesto zapite sa mlakom, skoro hladnom vodom, i ostavim ga malo mekšeg. Kad ga zakuham, pustim da odmori, pa ga još jednom prekuham. Onda ga podijelim na onoliko jufki koliko mi treba. Stavim na brašnastu podlogu, još malo uvaljam u brašno i opet ostavim da odstoji. Razvaljam oklagijom, nauljim jufku i pustim da omekša. I tek tada je razvlačim.
U međuvremenu suprug je imao jutros obaveza, pa je usput donio nove sijalice sa više Kelvina i lumena. Ako se sjećate, spominjala sam to u prethodnom vlogu. Pita se već razvlači, puni, a sin je iza kamere i snima me jer su mi ruke zauzete. Odlučila sam napraviti i jedan brzi desert. Recept ću vam ostaviti u komentaru i u opisu videa. Privukao me taj zanimljivi način pripreme. Podsjeća na neki brzi rolat, a stvarno je jednostavan. Kola su naišla isto, tako, znači ova ovdje govorim zgajamo po priječi. Ima na ovom je. Pita je gotova, svekar je već stigao i sjedamo da dočkujemo. Hajde. Nakon toga, prije kafe od ostatka smjese pravi male kuglice. I baš tada vozilo pošte staje ispred kuće, stižu 2 paketa iz Kanade, iz Toronta, od naše Ane. Ja mislim da je ovo od Ane. Mi svidio, mi pričamo o Ani. Kad ona, vidjet ćeš sada je od Ane.
Ja mislim da je to od Ane. Juče je ona mene zvala. Čekajte, kad ono? Ovaj put smo svi kod kuće i zajedno otvaramo. Idemo kaše. Znaš sam ga tamo. Kaš smo ga skafu otvoriti. I otvoriti. Ako Bog da. Ej, Allah mi nagradio. Amin Boga, mi odmah. Samo sekundu, Benjo. Ana nas je opet obradovala, a zajedno sa njom i njena prijateljica Portugalka Olga, koja je također poslala poklone. Ja. Ovi su veći. Jes. Ovi su mnogo veći. Aj, ponesi mi nož. Šta li je zapakovano? Ja. Rekla ona meni za neke stvari kad me zvala. Šta ima? Neke stvari nije mi željela da pokaže, tako da ću isjeći to što ne bude željela, što mi je naglasila. Eto, kakva slučajno si ti danas vesel. Prošli put smo ja i Benjo bili sami, jel da Benja? Ja bio na poslu. I ti si bio na poslu, a sad ja i ti eto sad prvi put onaj. Ja. Sad je poslala mi onu čokoladu što mi je spominjala. Što mislim ovdje nisam viđala. Možda su viđala, nazdravlje sad. Možda su viđali vi što prave kolača, ja nisam. Nemoj zaboravimo kolačima u frižideru. Samo se malo čokolada stegne. Kaže Benjo. Bilo da su ovo veći sad neko prošli. I veći je teži, jel? Mislim, ne znam prošli kako je bio, kakav je bio. Znaš mi koliko ovo sad košta, na primjer, da pošalješ iz Amerike. Ovdje u Bosnu, da sviđe neki. Dodan. Pa da. Nije besplatno. Ovo su one čokolade, ona je meni spominjala, pretpostavljam. To što je ono Za one pravi, silikone. Pa, Aha. za one silikonske kalupe. Aha. I jest čokolade. Ovo se topi u one silikonske kalupe, stavlja i bude ko neki ukras, znaš. Baš super. Ja. Znam, ovdje sam poderala malo. I vidi u raznim barama mi poslala. Vidi! Ti čokolada. Ja! No, vidi baš. I sad, na primjer, to možeš na tortice stavljati. Možeš valjano malo potražiti na internetu. Ona je ko meni govorila, spominjala mi kako, znaš sad, ona se bavi kolačima. Joj, vidi kolike su ove, a kako su na slikama izgledale male. A šta je to? Pa ovo ti je sajo terarijum. To ti je kao biljke, znaš, u staklenkama. Ali mislim da je ovo umjetno. Ali ona govori ti možeš izvaditi ovu plastičnu ako ti ne odgovara. Znam, kaže da ti ne voliš plastično cvijeće. I ovo mi je poklonila njezina komšinica Portugalka, Olga. Olga! To se čuva s istinom. Aha. Baš je lijepo. Jeste. Baš je za ovo uvijek kod nas. Ovo lijepo vidiš što je. I ovako je lijepo, ja tako. bez obzira. I meni se Super. sviđa. Ne volim plastično cvijeće, ali ovo je baš fina. Ovako Je saja, super. ovako se saja na cvjećarama u teglama, u Ja. kockastima. I sad potopiš sad ako imaš odgovarajuću, na primjer, sve zavisi koja biljka hoće. I posadiš sad neku biljičice minijaturne. I to možeš zatvoriti. I to ti tako saju bez zalijevanja može po 4-5 mjeseci da traje. Znaš, sama biljka sebe održava. Ali ovo je plastično. Vidiš ti kako je ona ovo, da se ne bi razbilo u ovo jajno.
Eto. Baš se I potrudila. dva imaju. Ovo mi je od Olge. To mi je rekla. Olga poslala. Zajedno kaže s njom pakovala. Možeš. Baš im hvala. Ova i od mene ova. I vidi svijetli. Vidiš, unutra ima kao svjetiljka, čini mi se. Ja neko što presirao. Ja. Ne, ima ispod svjetiljka, vidiš. Možda se upali gore na to. Gasi Izbor upali. odluke, da. Eto. Jest, vidiš Jel da? tu se. Ovaj se malo polomila, ali nema veze, napravit ću ja nju. Znaš, ono, kamen. Ne, ovo. nije pomogla, samo izvrnula. Pa samo se izvrnula, ja ću ovo probat kako, šmurat ću ovo izvaditi i bit će ovo dobro ako Bog da. Baterije džedi. Pa dobro, znam da su baterije, ali kontala sam da nisu na solarno. Pa ne vjerujem zato što je to unutar, razumiješ? Moram ovo, vidiš, malo Ali se... super. Ja, jes, ali ovo vidiš, malo je drugačiji, ali samo je poremetilo se ovo unutra, moram probat napraviti. Ne znam kako ću, nemam ideju. Super. Gdje napravit ću? Ne, evo i ustav tu, eto. A vidi, baš su lijepe uz ovaj naš ovdje, onaj Može se ovo džedi ispraviti. stil. A može, samo Ja. morat ću nešto tanko staviti i ispravit ću ja to kao. Kanada, jelen, magnet. Na frižideru. A, je li je Benjo? Benjo voli magnete. To miris, na. Ja, aj kako lijepo miriše. I ovo je se ovdje malo iskrivilo, čini mi se. Ja šta je Ja vidiš? se da tu Ali ispraviti. možeš ti Na to ne. šarafu, ja. Ja, vidi kako je lijepo A ja? crveno, baš je slatko. Baš Lijepo miris. miriše. Mm. Dobar. Mhm. Joj, vidi ovo. Zimsko. Ja, i to gledaj. Kelvin. Calvin Klein ili Calvin Klein, ne znam. Ne razumijem se u marke. Mnogo kako je lijepo našao. Evo ga, još jedan magnet. Toronto. Onaj Eto. znaš, u Torontu. To U voliš, Kanadi, ja. u Torontu. Benjo voli Ameriku. Daj. Jel da? Jel ti se sviđa? Odatle i dolazi pošiljka, da. A, ovo nam je čokolada, mliječna, francuski mint. Ja, volim ovo. Ovo volim isto, ovo je lijepo, Benja staviti cappuccino. Znaš mu da se topi. Šta je ovo? Ja, ovo je iz Portugalke, Ja. prijateljice, mislim ti je komšinice. Ona Što je s je, njom pakovao? ja, ona je iz Portugala, kako ona se zove, kako ja rekao? Olga. Olga. Vidiš. Baš imaš super Hvala odnosa. Olga. Još njega ovo. A ja, da ga neću raditi. O, imamo dobre čarape. 3 komada. To mi je Hilfiger, Ja, Tommy Hilfiger, kako se čita? Tako se Tommy čita. Hilfiger, vidi Benje, Tommy Hilfiger, ko Benja? Ja, Benja, ja? Benja se razumije u marke, mi Ja. se ne razumijemo. Razumijem se i ja tu. A mene to nešto ne zanima baš toliko, mislim ti. Pa ne vidim mene. A jesu lijepe baš. našla, dobre su, eto. Muški, vjerovatno. Benje znači nosiš osad original. Za mene nešto. Ovo neću pokazivati. Puma. Hm? Puma. Ovo. Međer.
nešto opet vidi čokoladno, slatkiš. O, dragana. Znači, otićemo u nedođu sa kilogramima. Kulturtica. U nadogled, nešto, ja vidi što je sve. izgledao. Da vidimo šta je ovo. Ja, vidi što je ovo, slatko nešto. 2 peškira. Peškira 2 u paketu, u setu. Ja, vidi ste slatki. Ne, labudovi. Labudovi. Nisam otvorila ovo. Baš liči na tebe. Ja. I prošli put je onaj, Uven. ko da me žena poznaje cijeli život. I svidio što mi je prošli put poslala. Mama i Mirnesa kad su vidjela gore isto, ko da smo ti mi kupovale. Rukavice. Baš su lijepe. Kapa. Vidi. O. Šal. Ja. Baš moćno. Jest. Baš. Mislim da mi je i onaj tamo prsluk što mi je poslala isto. Poštari Ono, prođe. Nema zalijepljen. U skladu. Ovo je vjerojatno vrana. Ono, Vjerovatno, Hajde vidjet ćemo. Lijepe su boje. Lijepe boje, ja. Des. I ovo je neka čokolada. Viš kako se radi. Ja. Ja. Evo tu možeš vrati. Čokolada mint. Još slatkiša. Neka slatkiša. Ja. Ićemo mi još veći vid. Ovo je vjerovatno neki ruž. Sjaj ili tako nešto. No je sigurno, ja. Evo ja gumenih bombonica. Volim lijepo bombonica. Evo je onako obrazac što mi je kupio, jel? Ova marka, jel? Koja? Lindt, kako nam? Ne znam, ne sjećam se. Ali je mliječna, dobre su ove čokolade. Ja najviše volim mliječne. Koje čokolade s njim poslala? Ja, vidi. Čokolada. Ko cvije. Ruža. Ruža, ja. Evo još silikonski dni. Cupcakes and cashmere. Evo je onaj. Nastavno. Ja, mislim isto onako ovdje, baš lijep je. Lijep je. Aha. Ko lanku. Mislim da će nam se fino uklopiti. Ja, baš materijal dobar. Evo ste brati gore. Lijepo da. Čekaj. Ovo su one dobre čokolade. Pamtim i Dolar, prije je li to dolar? Nešto cool. Baš šta? Ma ja, klonočić. Konočić. Ovako smo dobivali mi prije u paketićima. Ali ona i mala je bila ovako Ja, nešto. mala. Ja. Bili su i veliki, ja sam i veliki. I životinjsko carstvo, one sa sličicama. Ne, ovo što smo mi dobivali sa strane, one iz Amerike paketiće. Ovako za nogon. I ovako bili i veliki i mali. I ovo je toliko ukusno, znači... Evo još jedna čokolada. Kako je dobar ovaj kao tvrst. Nisam ovakav nikad vidjela. I jašavi na ugarišan. Baš lijepo.
Đinđečić, što bi rekla mala Mija. I to isto. Ja. U Jelkice. A. Baš lijepi. Pravi. To ti za ove čokoladice, za ove manje možda mini. Pa i ovo ti je, možeš za mafine koristiti, Ja. samo manje mafine. Za ove čokoladice su Oni tamo manje, duže. ja. Još šta je ovo? Set of... Aha, ovo je od škira. Ovo je od škira. Ide i ovo da stavimo tu kad ćeš već. Ja, ovo ću smeće tu. Tu još staviti tu. Ne čekaj, daj smeće ovdje da možemo bacati i ovo sad kad otpakuješ. Gdje mi je? Evo. Onda meni bi kafa. Baš piši. Gdje ćeš mi na Banoviće, jel? Na Banoviće, vala. E. To neki novi je. Jel? Nisam dosakao. Našla nešto na internetu. Ja rekao, nabrzo mi da napravim. Znači, dobar, trebam da se čuvat. Koje ja imam recepte sačuvane na laptopu i nikada prepišem. Već se za kolače. Mislim da si ćeš vidjeti. Koje znam čokolade. Sad je meni moja Ana. Vidi. Stavljaj. I ovo stvarno kvalitetno. Kod nas one što su uzmala. Znaš koliko sve spanje ovo na ovim našim. Ja. Ovo je baš kvalitetno. Vidi ovo. Ovo je dobro. Ovo su helanke. For me. Ovo je nagradio. Još čokolada. Jest žena napakovala. Jest. Vidi. Papuče. I ako me budu kakve udobno, ostavit ću ih u kući da ih imam. Jesu, čini mi se, baš vidi se. Za noge, bole me noge, stalno me noge bole. Vidiš. Jesu mekane. Ugosto. Ja, jesu. Ja. Znaš, imam problem sa noge me boli puno, stopala. Boga mi. Ja vidi baš. Ako mi budu, Boga mi, dobre, baš ću ih, ostavit ću ih sad za kuću. I mekane su me se čini. Ja, još jedna primjerka me se čini, helanke. I to sve kvalitetne. Isto slično na što imam već. Aha, jest lijepa majica. Jest. I to Calvin Klein. Ja, jest lijepa mašala. Prelijepa. A mene Ana opremila, znači, od glave do pete. Jest. Evo još jedna pidžama. Vidi kakva je ova, ono nešto ko srca imaju nekako, baš je slatka. Po etnom motivi dole. Ima vjerovatno i donji dio. Ima, evo ga dole ispod. Još majica. To je za mene. I u stvari jest. Jest, daš tebe. Jest, za tebe. Me se čini da je za tebe. Ja, pa bolo ima još to jest, ja mislim, vidiš se. I liči na Miketa. De, stavi da vidim. Mislim, jest, baš ti je velika. Allah je nagradio. Bogam, šta je žena sve. Jest, baš. A šta kaže, vodimo u Pariz. Take me to the Paris. To ti mene? Ja tebe kao da vodim. Ana, ti mene, vodi me žena. Evo i ova.
I ovo je, mada Ja, ti da. ne voliš ovako nas. Strana da vidi, hajde buci da vidim, mislim, stavi nastavljati stvarno. Ili je to za mene, ne vidim ja to baš dobro. Je li to muško ili žensko? Mislim da je živio muško. Meni to više liči na žensko. 2XL, biće da je ovo muška majica. Jest, jest. Mislim da je muško. Jest, i ja mislim. Evo Ljiljana, Evo Ljiljana. Pavlica. Vidi. Super. Imaju 4, ona meni rekla da imaju 4. Kaže, kod nas tamo onaj, po 4 su, znaš, u setu, pa rekao, ima i kod nas sad ovdje. Znaš šta me na koncu Adi kupila? 4 su. Tako sad u setu. A vidiš da su lijepi. Jesi, baš. Prelijep, mač. A znaš, kad sam kupovala su Adi, govorim ti, rekao, treba mi ja set kupiti, ono, sa jelenima. I eto mi jelena. Neka ide. Evo još u glavi za topit. Onako malo istraži. Baš mi je super to. Ovo je donji dio pidžame. Baš je super. Baš imaš pidžama. Imam. Da ih uzdravljam Ana, si ja uzdravim da. Amin. Evo još jedna. I još jedna mi trebala biti. Vidiš li kako je ona ovo upakovala da se ne bi razbilo. Ja. Odvojeno. Ja. Ovaj 2x. Ovaj za mene vjerovatno, pretpostavljam. Evo oni što sam... Nije ovo, jel? Jest. Šta je ovo? Ovo je nešto drugo. Isto, cijege samo tako se pati. O, samo veći. Ja, jesmo. Vidi koliki. I to vidi kao detak. Vidi ovo. Znaš, ja sam njoj prošli put rekla, kad sam ja pokazivala mami i Mirnes, ono kad su bili, i njima se dopalo, i ja dođem poklonim jedan mami, jedan Mirnes. I ja njoj tako govorim, rekao, nadam se da se ne ljutiš, Dragana. Kada ona meni šalje sliku, kaže, ma kakvi da se ljuti, ona meni slikala, kaže, evo, nabavila sam ti kao drugi. I vidi koji, još više. To ti je živi dokaz kad nekom pokloniš kako ti se to, još više ti se vrati. Baš. Trebam saj dati jedan, sajo nema. Bravo, Ivan. Može sajo. A? Ovdje će igrat. A samo, me se čini isto isti. Čekaj. Ovaj je kao veći me se čini, jel? Ovaj da, ili ovaj. Možda je moj ovaj neutralniji za njega, pošto je muško. Ha? Što mu briga, koji hoćeš? Pa je, koji bi mi ti? Koji bi ti? Koji ti ljepši? Hoćeš ovaj crni ili ćeš ovaj? Da imaš, kad ideš u bingo, pa možda je moj ovaj crni neutralniji. A, Saj? Šta god hoćeš, koji? Saj, kad ideš u bingo, znaš da kupuješ kese, pa eto sad hoćeš... Ali dobro, za duše vidiš ima ovdje malo... Ne znam, Saj, koji ti više sviđa? Koji ti se više sviđa? Ajde, crni. Crni. Ako ti vi ovaj sviđa sve, nemoj ti gledati šta sam ti ja rekla. Evo, pa crni. Hoćeš ovaj, dadni. Dadni, imate sad, hvala lov sam ti. Evo, Dani. Jes, nek imaš i ti nešto od Ane. Vidiš koliko Ana se vapa zaradila. Eto. Znaš, ovako kad ide u bingo, kad to ubaciš stavlja sebi u kola, ili negdje u džep, u jaknu, i uvijek imaš kesu. Tu ovako smotaš u ovo, vidiš? I ovo nosiš. Ja. Dimitra, ne moram nikako uzmati sprit, ti moraš uvijek. Da, može slati. 4, ja to mam. 5, da. Ovo je malo prvi veći. Ja, i meni spijeli da je malo veći. On je ovaj crni. Pa hajde, koji jedan nek ima, nek me i kako treba. Je li dobro Sajo? Još jedna. Ona je meni rekla da je smjestila u duksericu.
za supruga. Stavi se braće. Evo ga. Hoće li tebi pomoći ili Benji ova? Da vidim, mislim. Ako može bi... Možda Benji, pošto ti već imaš ovo ovako. Ako možemo, ako nije golema. A mislim da Mislim moje da nije. golema... Jest. Si je Jest, probao pa znam i ja da jest. Ali idi proba, ako bude teb tamo, ostavit ćemo tebe. Još jedna Adidas. Mhm. Je ovo muško ili žensko? Muško. Mislim da je to muško. Ali je XL. Jesu lijepe sve pamučne, pošto pravi pamuk. široko mjesto. Hoćeš labirno, ja. jel da? To je za Ovo te. je za mene, mislim. Ja. Jest dobro to. A, je slatko, ja vidi kod ukserica, ali prsluk. Ja. Baš je moćno. A, dugo ono. Ja, jest. Evo i duk se tamo. Evo, Mike, i tebi još jedna. Ili Benji, kome? Koji je broj, je li isti? Isto. M, ovo je M. Može bi ovaj Benji mogla. Vidi, probaj. Ili si ne probaj ovo. Vidi, eto, Benji može ovo. Kreni sa vama. Eto, super ti. Gdje da krenci? Eto je. Jest dobro. Eto je, za tebe. Jedna tebi, jedna babi. A to još ljepša. Prelijepa maša. Eto, imaš i ti od Ane. Dome, Hvala. hvala joj. I njoj, i prijateljici Olgi. Gdje sve stavljat ćeš tamo? To. Pa sad ono, znaš, malo za proljeće, ono, znaš, kad... Ko prsluk, znaš, neki. Stuksać. Kako ti moći? Nakon što smo sve otvorili, desert pojeli i kafu popili, svi su se razišli svojim obavezama, svekar kući, suprug svojim poslom, a ja ostajem sama u kadru sa svim poklonima. Draga Ana, hvala ti puno na ovim predivnim poklonima koja su stala u ova dva ogromna paketa. Zaista ti hvala. Već sve znaš, već sam ti sve rekla tokom našeg razgovora koje su moje želje prema tebi. Toliko si me obradovala sa ova dva paketa. Ne samo mene, nego i moje najmilije. Ja zaista nemam riječi kojom bi mogla opisati ovaj osjećaj. Molim dragog Allaha da i tebe obraduje i tvoju porodicu i svaku dobru dušu na ovom svijetu. Zaista nema riječi kojima bi ja mogla opisati ovu zahvalnost koju ja osjećam prema tebi. Sve je prekrasno. Hvala i tvojoj prijateljici Olgi koja me počela gledati uz tebe, saznala je za mene preko tebe i puno ti hvala za to. Puno hvala i Olgi. Prekrasni su pokloni. Mislim da je ovo od Olge. I pretpostavljam da je ovo neka marama, ono nešto ovako gore, viđala sam, ali opet nisam sigurna. Tako da, eto, nisam istraživala, ali eto, ako neko zna nešto o ovome, slobodno neka napiše u komentare, jer nisam sigurna, ali mislim da je to ona marama gore. I onako neka ljetna varijanta uz neki tamo boho stil. Iskrena da budem, volim te stilove, te ljetne, laganije, lepršave i tako. Kao što ste mogli vidjeti, Ana mi je poslala toliko toga i meni, i mom suprugu i sinu. Bez razloga. Čisto, eto, tek onako. Zamislite. I razlog zbog čega sam ja odlučila da snimim ovaj vlog opet, ponovno. Ana mi je naravno tražila da neke stvari ne pokažem koje mi je poslala. Željela da ostane između nas. Ja sam zaista morala ovo da pokažem, jer eto to je nešto najmanje što mogu da učinim, da ljudi vide kako jedna Ana, žena koju ja još nikada nisam vidjela, niti ona mene, samo ovako preko vlogova. I ona mene, evo već drugi put i moju porodicu, je obradovala se divnim, predivnim poklonima.
I ja sam jednostavno morala da vam pokažem tu ljubav, to prijateljstvo koje se eto rodilo. I ja se iskreno nadam da ćemo se ja i Jana jednog dana uživo družiti. Ana je iz Zagreba, iz Hrvatske i ja se iskreno nadam da ćemo se mi, ako Bog da, nekada u budućnosti posjetiti jedna drugu sa našim porodicama. Jako bi voljela, znate, da je ugostim, da jednostavno mnogo sam zahvalna i njoj i njenoj porodici. Znate, ljudi, ovo nema riječi kojom bi se moglo opisati. Ovoliko stvari i to skupocjenih stvari, kako je mislila na svaki detalj. Zamislite, Ana je zapamtila iz mojih vlogova da ja volim jelene, da ja volim konje i deve. I ona je meni poklonila, vidjeli ste ove malo prije, 4 šolje, ovako sa jelenima. Prekrasne su. Pa vidjeli ste tamo onaj drveni ukras, drvenu dekoraciju koji je ručni rad iz Indije. Ručne radove ja izuzetno cijenim. Međutim, tokom puta se slomilo, ali suprug kaže da misli da može da napravi. Ako Bog da, ja se nadam. I ono što mi se svidjelo, ova statua nema oči, jer likovi su strogo zabranjeni u islamu držati u kući. Tako i slike i kipove i tako. Meleci ne ulaze u kuću gdje se nalaze tako ti likovi. Međutim, na ovoj dekoraciji nema očiju. Mislim da je to dozvoljeno kada nema očiju. Jer nije potpuna statua. Znate, nije potpun lik. I mislim da je to dozvoljeno. Ali opet nisam sigurna. U suštini prekrasno je, drveno i baš će mi se lijepo uklopiti ondje pored onog broda. Samo ako suprug uspjerne napraviti, da kaže da hoće, kaže da misli da može da napravi. Toliko stvari, toliko, ja nemam riječi. Vidite ove čokolade, ja ne znam ovo, da li se može 2 kod nas ovdje nabaviti u Bosni i Hercegovini. Ana mi je ovo spominjala kako kod njih tamo ima i ovo se koristi za one, znate, u prošlom videu što sam vam pokazivala, silikonske kalupe, male kalupčiće. Ne ovi ovakvi veliki, nego baš mali za ove ukrase. I ona je meni sad poslala, vidite, razne boje čokolada. Ispada mi ovo. Vidite koliko ona meni kupila ovih, poslala čokolada. Nema kakvih, nema boja. I sad, to ću jako Bog da jedan dan da isprobam, da vidim svoje umjeće u tome. Moram priznati da nisam neka savršena kuharica, ali eto, moja porodica se ne žali, moji gosti kada nas dođu da posjete. I ovo isto od Olgi. Nisam ljubitelj, znate, plastičnog cvijeća, ali ovo je prekrasno. Stvarno jeste. Onako, baš će se lijepo uklopiti ovdje u ovaj naš stil. I svjetlo, ovdje čak ima i svjetlo neko. Lampica kao neka. Evo vidite ovdje. I mislim da će to baš biti najveće prelijepo. Ova druga mi se malo pokvarila, ali nju ću pokušati da napravim ako Bog da. Mislim da ću uspjeti. Uglavnom, baš su super. Ja, ove su papuče toliko udobne, Skechersove. Da ću ih ostaviti ovako u pokući da imam, jer stvarno imam problem, stalno me stopala bole. I ovo ću sebi ostaviti po kući. Kako su udobne. Sklanjam stvari, isprobavam ih, popravljam jednu od zanimljivih pomalo industrijskih lampi koje je Olga poslala. Malo se oštetila tokom slanja, ali mislim da će biti u redu.
I drveni jelen od Ane je pretrpio malo oštećenje, ali vjerujem da ćemo ga uspjeti popraviti. Ana nam je poslala tone čokolade. Ana nam je poslala tone čokolade. Neka su to sitnice, paket, poruka, znak pažnje, a ostanu ti u srcu dugo. Hvala Olgi, a posebno našoj Ani još jednom. A vama hvala što dijelite ove naše male, obične trenutke. Vidimo se u narednom videu.